बसी पानी उठुची। हाय गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आपण मान को नमस्कार। ए त्रिशूर गोटे पर्व चली आम बुली जावा। टिकेट कोटी काटुछन देखि। टिकेट काउंटर कोटी अच्छी टिकेट काटिवा। वर्तमान मुझे ऑलरेडी टिकेट हो सारानी। वर्तमान एबे जीबी भितर को एंट्री करी। आओ मजा केंती टिकेटा 50 टंका नेले। आओ वर्तमान एटा बाहर मु एंट्री करपाई ठिया बा कि सुंदर साप षंढ देखि पार्थिबे केते बढ़िया रे कराई सापटा। आओ वर्तमान मु एते एक्साइटेड जे हिमालय देखला पर लागुची। वाह 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 के सुंदर के सुंदर। सते कि मते हिमालय को गला पर लगुच एटा देखिले। वाह घरटा भल मस्त बनाई सुंदर बनाई। मते कलरिंग टा बढ़िया लगुचे घर जाक फुल फाइन आछे कहीं देखा मजा लगुचे। सांग मैंने एक्चुअली मोर मोबाइल से क्लियर नहीं बाकी ट्राए करुच्ची टिके भल से देखिपारे। चारिआडे बरफ बरफ ओनली देखा जाउची। आओ केते मजा सिंगल तो से मजा लगुनि सांग साथे थिले आउटी अधिक मजा ही था। चलो गणेश को केते सुंदर बने ऑलरेडी देखिपारे। चारिआडे पानी पड़ुची मस्त मझे 50 टंकिया टिकेट रे मु बुलिया आसी। 50 रे टिके एंजॉय करवा। देखिपारे गणपति बापा को केंती बसई पानी साइड रे। वाह मजा आसे। चलो आग को जीवा देखिवा कौन कौन देखा मिलूँ। शुरुआत घर वाह कि सुंदर बने। आओ वाह गोड़े कौन किए जाऊँगी। वाह गोटे घर पहुँचला मस्त बन मात्र जाओ मानवा को पड़ो। बाकी मत तो से हिमालय गला पर लगुच। काश्मीर मुनि ऋषि मैंने बस केते बढ़िया। ओनली बरफ पर देखा जाऊँगी चारिआडे। मुनि ऋषि मैंने तपस्या कर घर कितने सुंदर बन जाओ मानवा पड़ो। आओ आग कौन कौन अच्छी देखा जाओ। वाह ये गोटे टीवी अच्छी कौन गोटे रखी। आग को तो देखी देखी जावा। एटा कौन सिक्यूरीटी ये अच्छी कौन ए गुंपाटा पलि आसला केंती। वाह कि ठंडा ठंडा लगुच के बन। वर्तमान भीतर कैंटी गली देखो सब केंती देखा ब्लू देखा जाउची। अरे वाह भाई रे एते बढ़िया लिंग है शिवलिंग। ए गुंपा भीतर शिवलिंग बनाई केते बड़टा। वाह देखा तो पारा चढ़े भी अच्छा कि एरा बढ़िया देखा जाउची। जाओ मते आज ए देखिपारे हिमालय पार कलु। ए हिमाचल आसिलु एबे बाहर को जीवा पड़ो। एबे बढ़िया रे हिमालय को बन। वर्तमान बाहर को आसिली पचार कौपटे केमती जी बोल सार्के। वर्तमान मार्केट पहुँची आसिलु वार्ड आसिक वार्ड पहुँचलु। मार्केट ये आइटम जाक रखाई बहुत भल भल चूड़ी जाक रखाई। ये तो झील भावुली सब मार्केट सब। ये हलवा केते टंका चेटा हलवा किलो कितना है? 320 केजी 320। थोड़ा घूमेंगे 320। भाई 4 घंटा लगे शूट करने।
मुझे कॉल किया दैट्स इट बट लिसन तो କେତେ ଅଛି କେତେ ଅଛି ମାର୍କେଟ ଫୁଲ୍ ରାଉଣ୍ଡ ହେଇକି ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବି କିଣିବା କାଲି ବୁଲିବା ଆମେ ତ କେତେ ଅଛି। ଚପଲ ଯାକ ଦେଖ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଅଛି ଚପଲ ରାଜସ୍ଥାନ ଚପଲ ଡ୍ରେସ୍ ଯାକ ଅଛି ବଢ଼ିଆ ଶାଢ଼ୀ ये सब साड़ी है ना साड़ी नहीं चूड़ीदार सेट है चूड़ीदार सेट है साड़ी भी है ପଚାରବାରୁ ଚୁଡ଼ିଦାର ବି ମିଳିବ ଶାଢ଼ୀ ବି ମିଳିବ କହିଲେ ड्रेस ଏଇଟା ସବୁ ପନିପରିବା ମଞ୍ଜି ଆଉ ଦେଖିବାକୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଏଇଟା କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି ଏଇଟା ମେଡ଼ିସିନ୍ ହେଇଥିବ କ'ଣ ଏତେ ମାର୍କେଟ ଅଛି ଫୁଲ୍ ରାଉଣ୍ଡ ହେଇକି ମାନେ ରାସ୍ତା ଯେମିତି ବନା ହେଇଛି ସେମିତି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା ତାପରେ ବହି ଯାକ ଅଛି ଏଇଟା ଟାଟୁ ବନାଇବାଟା ଏଇଟା ମେଡ଼ିସିନ୍ ଏଇଟା ସ୍କୁଟି ବି ଅଛି ଏଇଟା ଫୁଲ ଯାକ କେତେ ବଢ଼ିଆ ନାଇଁ ନ କହିଲେ ଚଳେ ସେଥିପାଇଁ ତ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରି ଏଇଟା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଆସିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଓଡ଼ିଆରେ କଥା ହେଉଥିଲେ ଭାଇ ଟିକେ କଥା ଭାଇ ଟିକେ ପଚାରି ଦେଖ କୋର୍ଟର ରହୁଛନ୍ତି ଭାଇଟା ଟିକେ ଫୋନ୍ରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ପରେ କଥା ହେବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇନା ଟିକେ ହାଇ କରିଦିଅ ଭାଇନା ଓଡ଼ିଶାର କୋଉଠି ଭାଇନା ତମ ଘର ବାଲେଶ୍ୱର ଭାଇଙ୍କୁ ଟିକେ କଥା ହେଇ ଖୁସି ଲାଗିଲା ବାଲେଶ୍ୱର ବୋଲି କହିଲେ ଚିତ୍ରକଳା ରଖିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ବଢ଼ିଆ ମୂର୍ତ୍ତି ଯାକ ଅଛି ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବା କାଲି ଦେଖି ପଳେଇ ଯିବା 50 ଟଙ୍କାର ଫାଇଦା ଉଠାଇବା ଏଇଠି କ'ଣ ସବୁ ସାମାନ ଅଛି ଏଇଟା ରାଜସ୍ଥାନ କ'ଣ ପପକର୍ନ ସୁଇଟ୍ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ଯାକ ରଖିଛନ୍ତି ଲାଇନ୍ରେ ରଖାହେଇଛି ଏଇଟା ପାଉଡ଼ର ବୋଧେ କଲର୍ ପାଉଡ଼ର ଏଇଟା ଲଙ୍କା ଯାକ ରଖାହେଇଛି ଲଙ୍କା ଫୁଲ ମାଳ କରିକି ବଡ଼ ଲଙ୍କା ଜଷ୍ଟ ଏବେ ସାର୍କେଲକୁ ଯିବା ରାମଦୋଲି ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ଟିକେ ବୁଲିକି ଆସିବି ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୀନା ବଜାର ରାମଦୋଲି କେମିତି ଅଛି ଏବେ ସେତେ ଗହଳି ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ସେତେ ଗହଳି ନାହାନ୍ତି ବାକି ଏବେ 3ଟା ହେଇଛି ନା ସେଥିପାଇଁ ଗହଳି ନାହାନ୍ତି 2ଟା ବୋଧେ ଆଉ 5ଟା 6ଟା ହେଲେ ଭଲ ଗହଳି ହେବ ଏବେ ତ କିଛି ଗହଳି ଆସିନାହାନ୍ତି ପିଲାମାନେ କାଲି ଆସୁଛନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏତେ ଗହଳି ନାହିଁ ଏଇଟା ଖାଇବା ଜାଗା ଟିକେ ଖରା ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ବାହାର ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଆଉ ବାହାରକୁ ଯିବି ଆଉ ଟାଇମ୍ ନାଇଁ 1 ଘଣ୍ଟା ଅଛି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବେଶୀ ଦେଖେଇ ପାରିବି ନା ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ଅତୀତ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖେଇଲି ସେତିକିରେ ଆଉ ଅଧିକ ସମୟ ନାହିଁ ମୋର ଏଇଠି ନାଇଟ୍ରେ ଫଙ୍କସନ୍ ହେବ ବନେଇଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଘୋଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା 2 ସାଙ୍ଗ ଭାଲୁ ଯାକ ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା ଲଭ୍ କୃଷ୍ଣ ଆଉ ରାଧେ ଦୋସ୍ତମାନେ ମୁଁ ସିକ୍ୟୁରିଟିକୁ ପଚାରିଯିବି ଏଠି ବାହାରିଲା ପରେ ଆଉ ଘରେ ପଶାଇବେ କି ନାହିଁ ବୋଲିକି ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଖେ ଯାଉଛି ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ବାହାର ସିନ୍ ଏଇଟା मैं इधर घूमने के लिए आया था इधर बाहर जाने के बाद 2 बार एंट्री करेगा कि नहीं बाहर जाएगा तो वैलिडिटी का फिनिश हाँ हाय फ्रेंड मैंने बर्तमान मुझे पचारि बाहर को बाहर पर टिकेट 2 बार
आउ भितर को पशेबे कि नहीं बोलिक पचारि आ से कहला नाई आबनी आ पलैबा मोर भी टाइम नहीं वीडियो रेड कलर रे सब्सक्राइब बोली लिखाई तो से टच कर ऑल तारे टच कर जावाई समस्त सपोर्ट कर बाय।